बंधुगण आपण मानक मो चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण समस्त विवाहित स्त्री माने निज सिंदूर डबारे रखी दियंतु। एही गोटे गुप्त जिनिस आपणक स्वामी हेबे धनवान एवं दीर्घायु। बंधुगण आज भिडियो रे आमे जानिबा जे सिंदूर डबारे केउ गुप्त जिनिस रखिदेले स्वामी दीर्घायु हेबा सह धनवान मध्य हेबे। सिंदूर तले पड़ी जिबा शुभ ना अशुभ एवं सिंदूर तले पड़ी गले आमको केउ संकेत मिले एवं एही भिडियो रे आमे किछि भूल विषय रे जानिबा जहा विवाहित स्त्री माने जानतरे हेउ कि अजानतरे हेउ सिंदूर लगाइबा समय रे करि थांती। एही भूल सब कले आपणकर स्वामीकर स्वास्थ्य एवं संपद उपरे तार खराब प्रभाव पड़ी थाए। एही भूल गुड़िक आपणक स्वामीकर आयुष हानिर कारण होई थाए। सब किछि जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं मो चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। बंधुगण आजिर आधुनिक युवपीढ़ीर स्त्री लोक माने जानतरे हेउ कि अजानतरे हेउ एमिति किछि भूल करिथांती जेउ कारणरू तांको घरे हठात धनर अभाव देखा दिए। विवाहित स्त्री मानक पई सिंदूर हेउछि तांको सुहागर प्रतीक। सिंदूर दान बिना विवाह को संपूर्ण माना जाई न थाए। तेणु सिंदूर लगाइबा समय रे विवाहित स्त्री माने किछि विशेष नियमर पालन निश्चय करिबा उचित। शास्त्र अनुसारे स्त्री जदि सिंथिरे सिंदूर स्वामी पाई लगाए तेबे स्वामी उपरकू कौनसी विपद आसे नाही। स्वामी स्त्री को संपर्क भल रही थाए। घरे सर्वदा सुख समृद्धिर वास हुए। सधवा स्त्री सिंदूर लगाइबा द्वारा तार स्वामी दीर्घायु होई थांती। से धनवान मध्य हुअंती। बंधुगण हिंदू धर्म रे 16 श्रृंगार मध्यरु सिंदूर हेउची मुख्य श्रृंगार। सिंदूर दुईटी रंगरे मिले। लाली सिंदूर जाकु सधवा स्त्री माने निज सिंथिरे लगाई थांती एवं अन्यटी कमला रंगर सिंदूर जाकु हनुमान भगवान को अर्पण करा जाए। बंधुगण हिंदू धर्म रे विवाहित स्त्री मानक जीवन रे सिंदूरर विशेष महत्व रहिछि। सिंदूर को विवाहित स्त्री मानकर सुहागर प्रतीक माना जाए। विवाह समय रे मध्य सिंदूर दानर विशेष महत्व थाए। सिंदूर दान परे ही विवाह को पूर्ण माना जाए। आजिकाली विवाह हेला परे मध्य अनेक स्त्री लोक सिंदूर लगाइबा को पसंद करू नाहंती। आपण किंतु जानिले आश्चर्य हेबे जे हिंदू धर्म रे कुहा जाइतिबा एही नीति नियम गुड़िकर धार्मिक महत्व रहिबा संगे संगे वैज्ञानिक महत्व मध्य रहिछि। धार्मिक मान्यता अनुसार सिंदूर लगाइबार किछि नियम एवं विधि रहिछि जहा प्रतिटी सधवा नारी माने मानिबा उचित। नहेले आपणक जीवन रे अनेक समस्या टाणी होई आसीबो एवं आपणक स्वामी उपरे मध्य एहार खराब प्रभाव पड़िबो। जेउ स्त्री लोक माने सिंथिरे सिंदूर लगांती नाही ताको स्वामी मानंकु धन एवं स्वास्थ्य संबंधी असुविधार सामना करबा को पड़े। तेबे आसंतु जानि नेबा सिंदूर लगाइबा समय रे केउ केउ नियमर पालन करबा उचित। प्रत्येक सधवा स्त्री लोक निज पैसा रे ही सिंदूर किनिकी लगाइबा उचित। अन्य कहार पैसा रे सिंदूर किनिकी लगाइले स्वामीर धन हानि हेबार संभावना रहिछि। सधवा स्त्री माने केही पर स्त्रीर सिंदूर को मागिकी लगांतु नाही किंबा निज सिंदूर अन्य केही स्त्री को लगाइबा को दियंतु नाही। एमिति कले आपणकर सौभाग्य से पर स्त्री निकट को चली जाए एवं से पर स्त्रीर दुर्भाग्य आपणक ऊपर को चली आसे। सेइथिपई सर्वदा निज सिंदूर को ही निज मथारे लगाइबा उचित। सधवा स्त्री माने सर्वदा गाधोई सारी सिंथिरे सिंदूर लगाइबा उचित। ओदा चुटीरे सिंदूर लगांतु नाही। चुटी को अल्प सुखाई नहीं तापरे जाई सिंथिरे सिंदूर लगाइबा उचित। सिंदूर लगाइबा समय रे स्वामीकर उन्नति एवं दीर्घ जीवन कामना करी मां पार्वती को स्मरण
କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ପାର୍ବତୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ସର୍ବଦା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀ କାଠି, ଝିଙ୍କ କାଠି କିମ୍ବା ରୂପାର କଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯିବା କୌଣସି ଏକ ବିପଦ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଚାକିରି ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ସିନ୍ଥିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ଦୁର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ମୁଡ଼ି ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାକରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାରି ତାହାକୁ ଚୁଟି ଦ୍ୱାରା ଲୁଚାଇ ଦିଏ, ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ନାକ ସିଧାରେ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଥିରେ, ତାପରେ କପାଳରେ, ତାପରେ ଗଳାରେ, ତାପରେ ନିଜ ଶଙ୍ଖାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ନାକ ସିଧାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବଙ୍କା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ରୂପା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ରୂପା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଡବାରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଡବା ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ କିମ୍ବା ଫାଟି ନଥିବ। ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଫଟା ଡବାରେ ସିନ୍ଦୁର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷ ପୂଜା ବ୍ରତ ଯେମିତିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ଜାଗର ଆଦିରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧନବାନ ହେବେ। ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ନହେଲେ 4ରୁ 5ଟି ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 3ଟି ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗାଧୋଇ ସାରି ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।